You up, 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 you up. Inbound. Reloading. Wala naman. Tower. Ah, kuno to nang nagigira ni ta, nadi ana. Eh, bagong hunong. Ha? Nadi ana. Here. Ana. Or amta. Akin na Bayo, lang dire, yellow. akin na lang pasaka magutale. Ano lang, Dito na, tara na yellow. yellow na lang. Please gamay ba? Okay, play it. Tulo na ha, Tara, tulo. boys, tara, boys. Duha ghost. Sakinan. Clear, open, one shot. Then nigga down. Good to be back. Oh shit, one out of the warehouse. Changing mag. Nakabay mo? Ay, bay sa likod kung asa talag loady. Pwede. Pwede tabi. Ako. Kala na yung motor, oh. Para kay padung naman sa danggas. Check your map. I've marked a point containing enemy intel nearby. Capture it for information on the next gas spread. Ammo box here. Tuhago Friendly nga. loadout drops on the way. Ay, gira dire kita kanina. Ano lang? Reloading. Gas inbound. Safe zone relocated. Ayaw dulang, man kong. Forget that. Cancel last. Ayaw dula. Yan na. Sakpan ta. Kilas. Ginol yan. Padulon ba? Securing the intel. Kaya lang kanya. Join them to Ali ko dire. Padulon ba? Ipaong nga nako, ipaong nga nako. Sige. Ano nga na? Nadool na. Dool lagi na. Nanas kaning IHOP. Ito niyo, ni. Ito niyo duha. Copy. Duha green. Napod IHOP ha. Down ang una ng bay, second floor. Ano? People. Ba, ano ba? Letting. Ako SMG. Uy, anong lang iko magwato? Binuang. Ay, padunggong! Wala natungan ta bay. Wala na tayo dito. Pastilan na. Tinarog doon naman na. Dool Mapunta na ba bay. ito? Ay, what? Ay, nako. Heals. Level 15, nabuang. Nice sniper. Duha ka team na bay, nasa hills pod. Nakuha na dool na ko ha. Isa ng green. Dool na ko. Moving to my mark. Scratch that. You've got gas moving in. sighted here. Safe, dili. Safe siguro. Kay ag Cancel that. naka Moving here. paano kay nato sa hills. Sa kasquad na. Ay nasabay day, nasabay. I-secure ko. Secure ko. Nasabay ko. Secure pa ko. I-secure ko. Secure Secure na. ba ito? Oh, Yawa. secure lagi na. Oh, di ba? Awo bay. Oh, di ba? Secure. Secure ito. Maski down. Yamak pa. Nandito tayo. Love singing it. Karon pakakitaan ni Gong. Oo. Pakyaw.
getting you out of here. Stand by. Pwede mo daw itong pusil ko? Out of Wala time. lagi. Lost the intel. Wala. Load out ko. Naging hampa. Load out. Slow man na. Wala na. Full drop na unta pa. Vulnerable buy station marked. Head to the buy station before time runs out to get a discounted item. May most wanted diri sa ano. Pero ambot lang kung kailan eh. Kapalit ra. Ah, tara. Makapalitan mo. Kapalit sa mga. Daiban to, no? Para kwarta. Para maka-load out. Loot right here. So, bahala. Tira. Tatay na yun ita. Kay na Rindi buta. Nampoy Rindi ba na? buta. Rindi buta ni. Lord Cal. Di ako kaon eh, para makakwarta lang. King, oh. Then, kung mamatay ko, makapalit pa muna ako na. Kana akong giping. Ah, full drop lang kaliha. Okay. Buy station Safe. exploited. Nicely done. Your discount is applied. Tara, 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 tara. Ito na lang to dito. Matag seal free by UEB. Dili, load dito. Wala may pusil. Duha, walay pusil. May free seal free buy ba nagkuhan? Supply run. Gas is closing in. Relocating safe zone. Kilid na ta boys. Pwede na pabukid. Tuyok lang. Mga tuta sa bukid. Provide you a load up now. Tara. Pistol located. Uy. Oh. Kasama Okay. na ako yung labay. Diri sa wall. Yawa ang tanawa sa atop. Look up boys. Na code. You've got a loadout Code drop ball. Unsa mo inbound. na? Bowl. Code. Bowl. 4. Uy, nag-load out. Nag-load out sa unahan na to. Unahan. Kining sakinan. Kaya punta. Tanaw mo na sila. Mas dinger man. Otak. Uy, Yawa, girakit yung na. color girakit ay labay sa naong bay. You're losing ground. Moving. Saan ping ang mga bay? Naong bay. Forget that. 2 and Basil og si Rodcalls. Cancel that. Ito kami sa Gidli. Nibat na sila Tawag na. yun ha, tas mga buwang. Napay gagira sa kuan kayo sa kanang sa taas. Sila Ay, Ay, bagasa sakit. ta. Sakinan. Sila bagasa ta. luyo kay nato. Sila bagasa ta. Kirahan na ron ta. UAV yun. O imo may blades, get ko blades ba? Nako yung util. Ako ka, tagay sa ko gamay, Gordap ka sayang. Sayang. Nakala. Sila ito. Be advised, an enemy squad is tracking your location. Ako yung balabaks nila ha. Bantay. Sa dungo na to na sa. Sila dito. ARTV here. Cancel that. Adungaw tanan nila ron. Ano yun, ano? Hostile located. Si. Nako rin. Mabimanan ako na. Nato kay Viz. Against the light, manggod. Naso boss. Yap. Nasa oh. Okay, Viz, ano? Sakinan. Nasakyan na. Kapit na naman disable, bay. Gawa, nega-snipe. Nega-snipe.
Satchel. Uy, thank you sa UAB. Pakuha na, Bit. Kanang way gunit diha. Ay guys, nice. Ano Sniper, sniper, bay. Feedback sa kong kaon. Please, mas wa. Agay, 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 agay. Agay! Tama na. CR inbound. Yeah, barato na kong. You will not die here. Kaya pa na mo po. Ika pa ba? Israel lang. Na. Malabag sa kong gidaa. Malabas ako. Sige, 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 sige. sige. Kuha na ko ni Kuhan. Kuha na ko ning plate box. Kana, good sana. Duha ka plate box, duha ka bala. Ay, util man ako. Ito muna tayo. Gas is inbound. Marking new safe Sige lang. zone. Tuyok pa ta. Tuyok. Ako UAB ah. Ito eh, clear ng kilid. Floater. Router. Ay, Gong, ayaw pag-beam mo. Mas-snipe ka. Kumita yung mga rotational aim assist ba? Una pa ko ano? Ammo box. Mga ating kuha na. Galudat ang mga buwang. Load out. Galudat ang mga buwang. Para si Kawas. Ala, opera. Iyay. Hostile look. Pero, trap, tapod, round. Mega. Patay. Wala, nag-spray ra ko. Kayo di na ako makita ng control. Spray na. Kasaligma. Bujud sa kuhan, bay. Nakadamay pag yun. Nakadamay pag yun. To the safe zone. Wow! Nadamay pa yung... The enemy lost track of you. Good work down there. Ay, Palit na sila. masigutin ta. Palit na sila. Free beam ang mo-drop. Pass-drop na. Imposible. Di na pass-drop. Narigapon dito oh. Kita, ulo sa gago. Na. Ano ba? Moving. Cancel. Reloading. Nag-smoke, tabok na. Hey, Wala. sniper, Trap. bantay mo, sniper. Sniper na dire. Moving here. Cancel that. Bros, wala kay Satchel. Nice Satchel diri oh. Sikin sa? Nice, Ikaw. chill tanan. Na naman. Goods to na. Aw. Ganina, 5 clicks lang yung gawas. Go po na sa kinan. Bantay mo na ron. Nagtao niya. Kasi napay tao diri ha. Eh, sulod ba na? Tanawa ra. Sniper dira base na sniper sa blue. Ayo kay na boy si Yawa. Kas bala na Dito muna ako sa gitna. Lagi ha. Dapat ko bala ha. ako sa Ay, gitna. Napa diri, napa diri ko. Napay bala niya. Goods ko. Full ko. Ako ibalagot? samtali. Wala. Wala. Ikan diri. Na patay. Katong nag-rotate ni sulod diri. Nag-rotate na. Mo na, mo to na dire. Ito masakyan na, di ba? Sa kinan. Ah, Ikaw na dire. okay. Tayo ko tao to. Get to the new safe zone. Ito Ita. daan, ito Do daan sa legs bangka. closed until further Back notice. or Tara, pwede. Ambot kung atbang kay ball lagi. Middle man. Asa mo move? Pwede mo dire sa atas siguro? I think diri lang sa ta. Friendly loadout Nga na to drops ni on sa the luyo way. kanina ni Dungor ta dire. Nga na to na. Lagi gamita ra mga heady sa mountain ba. Masig na pa, ang likod ha? Ako UAB, ing ako pop. Kami patong ano. Hindi ka sakan ni no, may sakanan ni no. Wala. Kailangan ni mo drop diha. Ito muna tayo, naiga king. Ano man ang Wala pa, nag-drop sa loadout, boy. Moving here. Nay, Wala tayo tabok sniper, no? bro. Nasa bridge. Nasa Bridge. Move to the safe zone. May drop duha. Oh, Gas is moving. Open. Down. down. Oh, Cyril Nigo na po. Open down. Bravo! Fight through that pain! So, uya, nega mo namatay sa loadout. Patay na po. Ano ha?
Tago sa loadout. Leia bro. Ah, karbihan mo na mo tira ba eh. Itap. Natap na. Itap. 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 Rock. Itap. Tap mo. Tap. Napal dire. Okay, likod. Napili likod there. I'm reloading. Nice. Low na to. Gadap ko balabaksan. Get that. Ano ko Patay na na. Napesa na Pero eh. yun, Wala pa. Patay na. Parang lang namatay. Tapping na ko. Operator establishing score streak. Oh, tara. Snipe ka ko ha. Halos broken man tanan. Moving in. New safe zone located. Drop ko sa flip box ha. Kaya ikaw lang. Jay ka. Close. Nadiri kay kiling ang puno. Tara. Down. Okay. Ito, Iwani. Nice go. Spotting enemy. Switching mags. Ano, kasi snipe niya. Taking effective fire. Tining blue na usa. Ito apa siya. Ikaw sa atbang bay. Ano? Uya na to ani. I need plate box. Kinsay makadrop. Na ako. Drop ko ilam sa bridge. Bro, tayo close diri ha. Bantay. Advised. You still have squad mates outside the safe zone. Bro, tayo tao taas na to, bay. Wala. Ano yan? Ang back now. Yellow. Diyan. Moving here. Cancel last. Bunker buster. Kinsa nag-smoke. Naalagi. Only two left. Anak ko ninyo na. Lads kag gasamsaom rang buang bay. Ano? Enemy. Play count around. Gasamsaom rang buang bay. 3v1. Swapping 3v2. magazine. Tas pinakataas na ng yellow. Sige lang. Play slow. Aba, pwede mo mo right siguro. Play slow lang ka. Sunod tumanta. Ah, sige, kamo na ibala. Maghiwa sa kog. Oh, ato Okay bilog. ha? Marking new safe zone. Atuwag bilog. Daga, boys. Incoming Ano na ako ako sa naadiri. Tala ko niya asa. I-cluster si Carding. Nandun dili kanina. Open. Copy. Move na. Rotate na. Gas is closing Gwapo, in. ang position natin diri. Green. Natay heady. Wala, Green na. Okay. Gawas gyapon ng green. Na isa diri mo na. Isa diri sa ubos kanina. Hostile located. Ay, liping. Okay, boss, usa. Tanira Copy usa that. na. Kita ko si usa. Ubos kanina. Forget that. Cancel last. Changing mag. Sige, ipangitaan mo sa cards. One shot na. Thermite out. Nag-smoke. Naa sila diri. Duha. Kita ko. Moving. Ay. Enemy here. Down to. Down na card. Enemy killed off. Switching enemy. Inubos ang bahagyan ka ni Putek. Inubos ang bahagyan ka ni Putek. Galing talaga ni Putek. Oh my God. Bang! Mula shoot talo. Bang! Sus, ginoo ko Lord. Inubos Walang nagawa yung mga kasama. Usara ang kontra. Walang nagawa yung mga kasama. Nanood na lang talaga. Galing talaga ni Putek. Okay ba yung ginawa ko, Gong? Okay na. Okay. Go. Kasi daw na tong tubig oy, nakadamay lang buang. Gasamsaom ra to. Lagi ka na. Ikaw, wala na. Clear na. Ikaw na biktima. Tingnan ko kay ni smoke. May nagawas dito ganina. Ghosted siya. Kaya namang kay Bird's Eye. GG